तो बर्तमान आम सहित पाणीपाग विशेषज्ञ जोड़ी होती त्रिलोचन पट्टनायक जोड़ी होती अपडेट नवा सार आपन को बड़ खबर को स्वागत सर जानापी चाहिए बर्तमान ये बात्या मंथा को नहीं अपडेट कौन आसूची जदियो यह ओडिशा रे लैंडफॉल करिबो नाही एकता तो स्पष्ट तथापि वर्तमान कौन अपडेट कौन रही सर अवगत कराई जे ओडिशा रे बात्या मंथा लैंडफॉल करूनी किंतु निश्चित भाव तार प्रभाव रहिबो कहीं ना ये आमर काकीनाडा पाखापाखी एरिया रे लैंडफॉल करियो जाउची 28 माने 28 तारिख संध्या बेलू आउ तार परिणाम निश्चित रूपे आमर प्रभाव मध्य रहिबा म ओडिशा ऊपर जेमति कहली आउ ता द्वारा निश्चित भाव पवन 50 रु 60 किलोमीटर बेगर बहिबो किंतु वर्तमान देखिया जदि सी आमर काकीनाडा प्राय 800 किलोमीटर दूर रे समुद्र रे वर्तमान अवस्थित अच्छी से जाए 28 माने 28 तारिख संध्यारे आमर कूल को छुईब जो कि काकीनाडार एरिया रे आउ तार प्रभाव काकीनाडा एरिया रे विशेष करी अधिक रहिबो जेमिति कि पवन कहिबे 100 रु 120 किलोमीटर पर्यंत रहिबो आउ ता सहित वर्षा मध्य रहिबार संभावना अछि। आज्ञा सर ये बात्या मंथार प्रभाव रे जदि देखिबा ओडिसा रे पागरे केबेठु परिवर्तन आसीबो देखो पाद कथा जदि कहबा निहाती कालीठू आपन को जना जीवो तार प्रभाव कहीं पवन बहवा किसी ना कि पवन बेग बढ़ियो आउ ता सहित तार जो स्प्रेड माने आपन जो साइक्लोन माने बात्या बहे सी गोटे सर्कुलर आकार बहे बहिले माने तार पवन किंबा तार जेमती आमर पानी माने मॉइस्चर जो गुडा थाए से गुडा वर्षा आकार रे से आमर एरिया को मध्य किसी ना कि पड़िबो आउ ता द्वारा मेघुआ रहिबो ता सहित वर्षार मध्य किछि आरंभ हबो छोट छोटिया वर्षा हबो को एरिया रे किंतु 27 संध्या किंबा 28 आडको तार प्रभाव अधिक मात्रा देखा जिवो अति जोर रे वर्षा हबार संभावना अछि सेति पई येलो वार्निंग ऑलरेडी जारी करा जायछि। आज्ञा सर जो कथा आपन कहउचंती गोटे पटे रेड अलर्ट एवं अन्य पटे वार्निंग मध्य जारी करा जायछि अन्य पटे ये बात्या जो आसुछि ताको नेकरी गोटे प्रकार में कहि परिबा जदि ओडिसा रे बात्यार प्रभाव नहीं किंतु वर्षार कोटना कोटी प्रभाव रहिबो ଏବଂ विशेषकर से को एरिया रे अधिक रु अधिक वर्षार संभावना रही छी जदि देखिबे आपण एई साइक्लोन मंथा जोगो निश्चित भाव कोस्टल एरिया आमर उपकूलवर्ती अंचल गुड़ाक बहुत रहिबो जेमति आमर तो गंजाम रे निहात रहिबो गंजाम सहित कोरापुट पर्यंत तार प्रभाव रहिबो कोरापुट पवन अधिका न होई पारे किंतु निहाती से पवन रो बेग किछि ना किछि 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत सेई पट मध्य रहउची किंतु गंजाम रे प्रभाव जेहेतु ये आपणकर उपकूलवर्ती अंचल रहउची ता द्वारा से एरिया टिके अधिका रहिबो किंतु जेमति देखिए आपणकर पुरी खोर्धा निहाती आपणकर जगतसिंहपुर पर्यंत तार प्रभाव रहुची आउ पवन रे बेग मध्य रहिबो ता सहित वर्षार मात्रा मध्य रहिबो आउ ता सहित आपण जदि देखिबे समुद्र उपकूल रे किछि ना किछि आपणकर जो आपणकर लहरी आसे से गुडार मध्य प्रभाव किछि ना किछि अधिका रहिबो पवन जोगु आउ सेति जोगु हमर मत्स्यजीवी भाई मान को सतर्क कराई समुद्र भीतर को न जीवा सर जो माने समुद्र कूलिय अंचल रे रहउछंती जो लोक माने तळी अंचल मध्ये रहउछंती सेमानक पई विशेष से भली सतर्क सूचना कोन रहिबो निहाती भाव सतर्क सूचना यही रहिबो जे आपण से एरिया रे पवन अधिक रहिबो वर्षा अधिक रहिबो सेति जेमिति आपण कूल अंचल लोक मान को आमर एनडीआरएफ टीम आमर प्रशासन स्थानीय प्रशासन के मध्य अवगत कराउछंती आ सेमान को केमिति शेल्टर मन को जीवा पड़ियो दरकार पड़ले किंतु एते मात्रा पवन नाही तथापि प्रशासन के तार पदक्षेप नब जेमिति कि कौन प्रकार कैजुअलिटी न हो से प्रति दृष्टि रखिबो आउ जति देखा जीव जदि चाषी भाई मानक पई मध्य सतर्कवाणी रही जेमिति आपणकर काली जे कहउतले जे आमे चाषी भाई माने सेमानकर जमी रे पानी गुडाक वर्षा अधिक हबार संभावना अछि सेति पई पानी किंबा नाळर खोला रखिबे जद्वारा कि तांकर फसल अधिक क्षति न होई पारियो एमिति कि आपणकर नाळ नर्दमा मध्य आगुरी सफा कराई कहीं वर्षा दिन थिला आउ से वर्तमान को देखिया जदि खालुआ अंचल गुड़ा पानी जमियार संभावना अच्छी से स्थानीय प्रशासन पदक्षेप उचित पदक्षेप सर आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जानापी चाहिए जे शेष मुहूर्त बात्या तार गतिपथ बदल देव एभली किसी आशंका करा जाउछि कि
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ଦିଗ ଆଉ ବେଗ କେତେ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଛି। ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଫରକାଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି କୌଶଳୀ ମାନେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଫରକାଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେଭଳି ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତାର ଗତିପଥ ହୁଏ ତ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ଥିର ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାର୍ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପବନର ବେଗ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ପବନର ବେଗ ଯଦି ଯେମିତି କହିଲି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଗୁଡାକରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ନିହାତି ଅଧିକା ରହିବ। ଯେମିତି କି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡକୁ ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯେତେବେଳେ ଅପପାତ କରେ ନିହାତି ତାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଇକ୍ଲୋନର ଆଇ କହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଖି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ସେ ଏରିଆରେ ପବନ ଟିକେ କମ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପାଖ ଏରିଆ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କାକିନାଡା ଏରିଆରେ ଅବପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କାକିନାଡାଠୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଓଡିଶାର କଥା କହିବା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତାପରେ ପୁରୀ, ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଯିବ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁର ସେପଟରୁ ଗଲାଠୁ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଯିବା ଆପଣ ତାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଟିକେ କମି କମିଯିବ। ଆଉ ପବନର ମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ମାତ୍ରା 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଇଭେନ 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ, 60-70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଷ୍ଟରୁ ଦୂରେ ଦୂରେ ଯିବା ତାମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନରୁ ଆମେ ଦୂରେ ଦୂରେ ଯାଉଛେ, ତାମାନେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିହାତି କମ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଏମଡି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତାର ଇଏ ଯଦି ଦେଖିବେ ପବନ ପାଇଁ ତାର କେତେ ମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ରହିବ ତାର ରୂପରେଖା ଅଲରେଡି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯିବେ, ଆମେ ତ କହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଡକୁ ତାର ମାତ୍ରା 28 ତାରିଖ ବେଳକୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯେମିତି ଯିବେ ତାପରେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ 30-40 କୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ସେଇପଟା ଉପରକୁ ଯେମିତି ଯିବା ତାର ମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ କମି ଯାଉଛି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଭିଜେଇବ ଇଏ ମନ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ସାର୍ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପବନର ବେଗ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ରହିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ରହିବ। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ନିହାତି ଆମେ ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କେମିତି ତାର ଦିଗ ବଦଳି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 28 ସୁଦ୍ଧା ତାର ଅବପାତ କରିବାର ଅଛି କାକିନାଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷज्ञ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି